Hello, good day. I am Engineer Elton Ian M. Ho, your instructor, and it is the 201 no? Under the College of Industrial Technology, Negros Oriental State University. Now I'm going to discuss about our Module 1, Introduction to Programming Controls. So the objectives of our Module 1 is to understand the different types of programming software used in control system. Second is to identify the different application of Arduino C programming to a specific field of specialization, usually in automotive, electrical, computer, and electronics technology. So what we're going to use is the type of programming language that we're going to use in our programming controls is the C programming. Then the third objective is to familiarize the data or the signal from the input devices that is processed to a specific output. So the types of programming software. So we have three types, the industrial programming software. Usually, muna siya ato ang gamiton, no? Sa ato ang programming controls nga subject. Then the second is the type of programming software is the web developer software katong no, magama og mga website, no? And the third type is the gaming programming software. And it could be the basic programming controls, no? Sa ato ang control system, no? Sa ato ang programming control. So first is the sequence, no? Then the second is selection, and the third type of programming controls no ato ang gamiton is the looping. But we can pwede siya nato ni i-combine, no? Or i-mix nato ni siya ang tulo, no? Nga types of programming controls, no? Nga structures. Then the third nga itong i-discuss no? Is the input. What is, how does the input by a processor and the signal being processed is being directly no sent to the output for actuation no or for unsay mahitabo no sa imong input nga gibasa. Then the third nga to no the fourth nga tong i-discuss no sa ato ang sorry. So introduction, intro, TRO, and we have here number 3, sorry, 3 and number 4. Okay. So the fourth na itong i-discuss is the Arduino application, no? And the introduction also sa iyang environment. So, asa siya magamit, no? Sa ang Arduino, no? Nga programming controls sa automotive, sa electrical, sa computer, and sa electronics. So, types of programming software, we have number 1 is the industrial programming software used in the industry to control actuators, no? The motors, the valves, the machines, and other output devices used in industry. No, one of the examples no sa kani siyang applications is katong sa gi-discuss na po nga subject sa instrumentation and process control nga system. Then number 2 is the web developer programming software used to create web-based control system, usually implementing the IoT or the Internet of Things to control motors, sensors, and output devices. Example is the online home security alarm system, no? Nakay kamera sa inyong balay, no? Nga naka Wi-Fi based siya nga kamera. Then napog kay Wi-Fi to sa mga balay. So in kaso nga mosulod sa imong balay, no? By the use of the motion sensor, no? Mas-sense sa imong motion sensor
or sa imong camera, naay movement sa imong vicinity nga sa sulod sa imong balay nga nalaka na nimo. So mo record to ang camera, then ang kung unsay actual recording or real time recording sa imong camera, kung unsa na siyang orasan na nisulod, mo send na siya sa imong cellphone, no? Sa imong cellphone. Then makita nimo to sa imong cellphone kung asa ka karon dapit. Example, naka sa eskwelahan, no? Naka sa bayawan, yang imong balay na sa bukid. Nga may naray wifi nga hotspot signal dito. So, kung unsay mga real activity nga nahitabo to sa imong balay, nga imong gilakan, nga na ni sulod, no? Nga ni attempt siya sulod nga without uh, passing sa imong portahan nga nakalak. So dito siya, I don't know kung asa siya niagi, no? Basta kay nisulod siya. So kung sa may ang purpose ito, kung nisulod siya, so ang imong camera mo makadetect siya og motion dito sa imong sulod sa balay, mo on siya ang imong camera. Then kung at the same time, the-record siya, no? Nakasave siya sa iyang memory. And at the same time also, kung sa iyang recording karon nga oras, i-send na niya sa imong cellphone, no? So makita po nimo sa iyong cellphone nga naay ni sulod sa imong balay. And kung wala siya nakabunet o wala siya nakakalo, so makita gyud nimo kung unsa iyang nawong, no? Kung nagkalo man gali siya or nagbonet siya, pali siya mailhan, so may bal-alan jud na siya nimo kung unsa ang iyang paglakaw, no? Iyang mga pagbuhat. So mabal-alan jud kung kinsa na siya, no? Kay mabal-alan na sa lihok sa katawo ng iyahang characteristic. So that is a sample sa ato ang gitawag nga web-based, no, nga or online home security alarm system. O pwede siya mo alarm, no, pag naay kuan para madunggan sa silingan, no, nga naay ni sulod sa imong balay. Then the third type of software is the gaming programming software used to create, no, gaming platform, usually online PC and mobile games. So example is kanang gitawag nato nga Mobile Legend nga programming sa gaming nga online. Then the basic programming controls, no. So mo ni siya, no, atong kuan ganihan ng the sequence, there could be types of programming controls, no. Sequence, then selection, and itong gitawag nato nga loop. So first is sequence. What is sequence? So in this type of programming control, an action can be done in sequence or in order or step-by-step process of instruction before the task is executed or acted according to what is required by the system. For example, kana magpaandar ta sa tuwang motor, no? A motorcycle can travel from one place to another by the following steps. So para mo andar siya, no? Imo siyang i-switch on gamit sa imo ang yabi. Then sunod, kung wala siya naka-normal, no? Ang imong gear, so imo siyang i-gear shift, no? Your engine to normal mode. Then pag naka-normal na siya, usa pa nimo i-press ang electric starter to start the engine. Then of course, sakay na ka, no? Sakyan nimo dayon imong hatagan og gasolina, no? Move ang carburetor cable to supply the fuel to the combustion system, no? Sa dito sa katong naay sa tagana, no, itong barbula, no, itong na intake o exhaust, no, dito ang spark plug mo makita nga pag mo spark, no, mo supply siya fuel, mo siga tong fuel para nakakreate siya og pressure, no, para mo move ang imong mga pistons dito sa imong makina. So mura na hindi bala na ako kabayan sa automotive, no. I don't know kung sakto ba siya. So, correct me if I'm wrong. Then the next is imo na siyang i-press, no, ang gear shifter pedal nung primera, segunda, tercera, and so on and so forth. So muna siya gitawag sequence because dili ka kapadalagan sa imong motor kung dili nimo siya i-switch on sa, no. Kinahanglan imo mo siya siyang iyabihan. Dayon pagkahuman og yabi,
mo siya no normal sa nimo kay kung imo siyang example nakasigunda ang imong motor karon nya imong hatagan og gasolina so na posibilidad madisgrasya ka no kay pag kumot nimo sa gasolinador so ni dalagan siya dayon no kay naka second gear na siya. So ato siya siyang ibalik to normal no then pagkahuman og normal usa pa nimo i-click ang starter. So mo ni siya kung ano tawag og sequence kay kinahanglan imo sang buhaton ang first step before then second step then third step fourth step before ka maka-paandar sa imuhang or makapadalagan sa imuhang sa motor no. So mo ni siya gitawag og sequence. Then selection is this programming control has the ability to select a set of instruction and execute with the same job or action required by the system. Na example, gitagaan kag instruction nga pagtuon ka og Bai City no, gikan sa Bayoan. So, as you notice nga pagpaingon sa Bai City gikan Bayoan, nay tulo ka pamaagi. No? Una nga pamaagi, gikan Bayoan, paingon og Bais, diri kaagi sa Mabinay, no? Mabinay. No, Dawis, no? Dawis, by Mabinay, dayon Bais. Dahil ikaduha nga option nimo nga pamaagi nga makaadto kag Bais City kag Bayiwan is through Pamplona, no? Diri ka sa Pamplona maagi. Ug ang ikatulo nga pamaagi, no? Nga makaadto ka og Bayawan paingon sa makaadto kag Bais City gikan Bayawan. So diri pud ka pwede pud ka moagi sa Shaton. So may gitawag og selection, no? Naay mga ah, set of instructions nga pwede nimo pilian pero the same na gyapon sila og output no or the same na sila og ah mahitabo no sa imong ah required no sa imong system. Okay, so looping is this type of programming control has the ability to follow or execute a set of instructions repeatedly. So kanang ato ang mga adlaw-adlaw nga buluhaton no. Example or daily routine. So mata ka sa buntag, dayon mamahaw ka or maligo sa no, maligo, dayon pagka maligo, pamahaw, pagka pamahaw ang eskwelahan or trabaho, dayon maniudto na pud ka, balik pa sa trabaho or sa eskwelahan, dayon pauli no, sa balay, dayon manihapon, dayon matulog. Then pagkaugma na pod, mata na pud ka, o maligo, kaon, no, pamahaw. So mo na siya gitawag og looping no. Balik-balik siya ang imong work no. Na kasi siya og kuan, balik-balik no. So this called the looping. So hopefully natay ginagmay nga nasabtan kabahin sa ato ang basic programming controls no. Again, selection, ano, sequence no, katong step by step process, uh, selection na kay i-select no na kung asay ganahan mo nga buhaton but ang output the same as ng output no. And the looping is gabalik-balik lang no ang imuang instructions nga pagkabuhaton. And pwede po siya nga i-combine no ang sequence, ang selection ug ang looping no sa mga no in your next nga mga examples na sa mga next nga mga modules nga natay mga actual programming no nga makita ninyo. So dito na mabalaan nga uy looping napoy selection napoy siya gitawag nato nga sequence. Okay. So introduction to Arduino RDA. So amo ni siya ang environment no nga ato ang gamiton nga sa ato usually no nga ginagamit nato sa ato kay Arduino ra man nga boards ang naa na akong available to perform no to actualize sa kabayan sa ato ang programming controls. So asa man magamit ni ang Arduino board no application ni siya no. So pwede siya magamit sa ato ang automotive
Arduino boards, microprocessors are able to read signal from different sensors used in automotive like thermal sensors, no? Or the temperature sensors, the RPM sensors, no? Kanang kusgon sa katuyokon sa imong no, sa imong ligid, no? Or sa imong makina, no? To identify kung unsa nakakusgon ang imong speed, no? Or imong acceleration. And the spark plug sensor, no? Kung mabalaan nimo kung iyang kainiton, no? And ano sa iyang spark, no? Identify dito kung busted na ba siya or dili pa. Then the fuel sensor, no? We say fuel sensor kaning gitawag na to mo sense siya no? Sa level sa imong fuel o sa dito sa gi supply no sa imong fuel injector and other sensors. So the signal are being processed by the Arduino, no? I-process na dito sa Arduino microprocessors and make an output depending on the requirements of the mechanical, electronics, and electrical system of the automobile. So kani siya muna siya no so nang gitawag na to automatic na salakyan no. Dili ni siya makita sa manual. So automatic na siya sa salakyan makita no. Kani siya ang gitawag nato nga automation. Kung paano ba siya nato i-combine nato ang automation ug ang automobile gitawag na siya nato og autotronics no. Autotronics. Now for electronics and electrical no including the computer no computer technology. So Arduino boards, microprocessors are able to read signal from different sensors used in electrical and electronics like motion sensors, the light-dependent resistor sensor, the ultrasonic sensors, and other sensors devices. So the signal are being processed by the Arduino microprocessors and make an output depending on the requirements of the electrical and the computer and the electronic system. So that is the application of our Arduino no, nga mag-program ta. So sa programming no, sa programming nato, there could be a basic no, basic flowchart or diagram nga unsay may tabo sa ato ang whole system. So the system requires kinahanglan na siya og input, then kinahanglan po siya og processor, and kinahanglan siya og actuator for the output. So usually, no, the input is any sensing device, no, or the sensor that able to send electrical or electronic signal in a processor to a processor or microprocessor for processing. Then the processor is an integrated circuit or electronic device or the IC, usually in a form of chip, no, that their main function is to store and process input signal from sensor and make a decision or instruction to trigger or to switch on and off the output devices. Usually the actuators, no? Yung mga motors, mga printer, no? Whatever na mo kuan siya, no? Mo act or mo do. So output is any device that do, display, print, move, and act a certain job from a set of instruction of a processor. No? So kung sa mga instructions sa processor, i-follow na sa imong output. So this is now the whole no? In programming, this could be the main no the main requirements no nga kinahanglan naa makita sa ato ang programming na ay input na ay i-process and na po siya i-output. Okay, so these are the diagram, no? The input, we have the heat sensors, examples, no? Examples of the input sa tuwang programming controls. Heat sensor, flow sensor, fuel sensor, motion sensor, light sensor, humidity sensor, um, level sensor, infrared sensor, frequency sensor, current sensor, voltage sensor, and more. So ang ginagamit sa tuwang pag-process no, sa tuwang mga variables
measured variables ang gitawag nato nga Arduino microprocessors or the PIC microcontroller, the Raspberry Pi and more. That ang ginagamit nako no sa tuwang demonstration sa tuwang actual presentation sa tuwang uh, programming controls is the Arduino board. And the output is we have the monitor, LCD display, the printer, the relay, the lamp, the motor, the servo motors, electric fan, the speaker, no? And so on and so forth. So introduction to Arduino IDE. No? So this is the software icon no, nga makita nato sa tuwang desktop. And this is the sorry, dili siya icon no. This is the software IDE or the platform. Platform. Okay, environment. So, this is the software IDE platform environment. Okay, before that, because I'm going to end, so I'm going to give you a sample no, sa atong Arduino environment. So this one, no. So kinahanglan ni siya i-install no sa atong laptop. Then ato siyang i-on. So mo ni siya no ang bugawas nag-initialize then okay, so this is our environment. Though we're going to put no code in here. Na example no, we have to open example lang, sample code sa basic lang no, basic. We have here the blink no. So blink. So for the blink no, so these are the simple instruction no. So void setup no, a pin mode. So, this is pin mode. Kung asa natin magkuhan, that is the output no. Usually the lead built-in, no? Lead built-in katong pin 13 no, sa atong Arduino. Na makita niya na siya sa atong next no, no, yung mga programming. So digital write, the purpose of digital, this is pin mode. So you're going to assign the asang pin no, or pin number sa mga Arduino ang i-attach ang mga output. So kaning lead built-in na sa usually sa pin 13 no, sa atong Arduino makita. Okay, then sa void loop, balik-balik na yung instruction mo ito ni. So, kasi balik-balik, siga siya, no? Siga, high. High, then after 1 seconds, no? So, by the way, the delay is in milliseconds siya. That is, nakabutang na 1,000, no? 1,000 na siya because 1,000 divided by 1,000, no? Milliseconds man. So, that is equal to 1. So, that is equal to 1 second. So, after 1 second, siga siya. Then after 1 second, palong. Then after 1 second, siga na po. After 1 second, palong. So, balik-balik siya, no? Because na siya under sa atuang void loop nga instruction. So, nana siya, no? Ang atuang sa programming na. Then, kani siya nga code, no? Ato na siyang i-upload, no? Sa atuang Arduino boards, no? Natin mga Arduino boards dito, Arduino Uno, we're using Arduino Uno, and Arduino Nano if you're using Arduino Nano. So, pag ma-upload na ni siya nga code, no? Ma-upload na siya nga code sa imong Arduino board, then pwede na wala na ang program, no? So, wala na kay laptop, pwede na siya ka-on sa laptop ang imong Arduino, then mo-act na siya, no? Independently by the use of this program or code. So inana siya no. So dili pa siya masabtan nato kayo karon. Unya na kung naatay actual demonstration or presentation no sa ato ang programming controls. So that's all for today. Again, thank you so much. This is your instructor in EC 201, Engineer Eldon Ian Imho, Programming Controls, second semester
2020-2021 under the College of Industrial Technology, Negros Oriental State University, Bayawan, Santa Catarina campus.